बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर सादक अपने चैनल से आपसे गपशप लगाने के मूड में इस वक्त है। आज वैसे ही मैं कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हूँ। इस मुल्क में इलेक्शन कभी कभार होते हैं और जो होते हैं उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। इंतशार, हल्ला गुल्ला, पता नहीं कौन सी कुव्वतें हैं जो आके उन इलेक्शन को सबोताज कर देती हैं। कहते हैं एक नौजवान रोज समंदर पर जाता, उसे बांसुरी का बड़ा शौक था। वो बांसुरी बड़ी लय में बजाता। उसकी कोशिश ये होती कि इर्द गिर्द जो मछलियाँ समंदर में फिर रही हैं वो आएं और किनारे पे उसकी बांसुरी की लय में रक्स करें। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन कोई ना आती। कोई एक आध आती तो दूसरी मछली उसे खींच के ले जाती। वो बड़ा तंग आया। एक दिन उसने किया, एक बड़ा सा जाल लिया और समंदर में फेंका। बहुत सी मछलियां उस जाल के घेरे में आ गई। वो उन्हें साहिल के करीब खींच के लाया और बड़ी लय में बांसुरी बजाई और उन्हें कहा कि डांस करो, नाचो मेरी बांसुरी की धुन पे, मुझे दाद दो, पता चले कि मैं को अच्छे फन का मुजाहरा कर रहा हूँ। मछलियाँ खूब नाची और साथ साथ उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें छोड़ दो, हमें समंदर में वापस जाने दो। मगर नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता जाल को किनारे पे खींचता रहा हत्ता कि वो सारी की सारी समंदर से बाहर आ गई और वहीं रक्स करते करते दम तोड़ गई। ये अंजाम होता है उन लोगों का जो जल्दी से कोई चीज मानते नहीं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो किसी चीज को कबूल नहीं करती। लोग, आज पाकिस्तान को बने 76 साल हो गए, लोग बड़ी अपनी लय में नारे लगाते हैं कि ये किया जाए, वो किया जाए। कुछ नहीं होता। इलेक्शन होता है और बस इलेक्शन होता है। क्या सिलेक्शन होती है? मैं कल एक हल्के पे काम कर रहा था। वो मेरा कॉलम कल नहीं तो परसों सुबह आएगा। एक पूरा हल्का है, उसमें किसी दूसरे हल्के की मुदाखलत नहीं। उसका 2 हिस्से किए गए हैं, सूबाई बना दिया गया। और बड़ी अजीब सी बात है कि सूबाई के 2 हल्कों में अगर 50,000 वोट पड़ा है तो कौमी में 1,50,000 रुपये, 50,000 वोट। अब कैसे मुमकिन है? एक बंदा वोट डालने आया, उसे आपने 2 बैलेट पेपर दिए, एक ग्रीन कौमी के लिए, दूसरा सफेद सूबाई के लिए। सेम पोलिंग स्टेशन है, सेम बंदे हैं, एक जितने वोट इशू हुए हैं। थोड़ा सा फर्क तो हो जाता है कि कोई 4 वोट रिजेक्ट हो गया, किसी के 10 हो गए। लेकिन ये कैसे मुमकिन होता है कि सूबाई के टोटल वोट दोनों मिला के 2 सूबाई हल्के वो 50,000 बने और कौमी का उसी हल्के को इकट्ठा करके 1,50,000, वो 1,00,000 अलहदा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, किसने किए, कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये हुआ और बहुत से हल्कों में हुआ है। इलेक्शन का मतलब है कि जो भी आप करें, जैसे भी आप फैसला कर लें, वो मनोअन तस्लीम किया जाए। यहाँ तो कोई फैसला मेरे, आपके, हमारे बस में है ही नहीं। मैं हैरान होता हूँ कि कैसे लोग इंडस्ट्री के तौर पे, मैं परसों ईद वाले दिन और जिस दिन इलेक्शन के दिन हम घर में अकेले थे, कोई मुलाजिम पास नहीं था। मैंने अपने मुलाजमों को कहा कि यार सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कहने लगे जी वो जो चौधरी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे इलाके से, उन्होंने मेरे मामू को 20,000 भेजा कि ये 20,000 से वहाँ से वैगन कराओ और वैगन लेके बंदों को यहाँ अपने घर के जो 14-15 बंदे, वो मुलाजिम है, मुख्तलिफ रिश्तेदार करीब करीब रहते हैं, वो सब इकट्ठे होके वैगन पे बैठ के आओ। वोट दोपहर को खाना भी यहीं खाना है, तुमने हाजिरी लगवानी है, वोट डालने हैं और फिर चले जाना। अच्छा, तो 20,000 वाली वैगन वाकई सुबह मौजूद थी। सारे उस पर बैठे
کہ جی آج کچھ ہو جائے، الیکشن ڈے ہے، چھٹی کر رہے ہیں، پھر وہ چلے گئے۔ واپس آئے تو میں نے پوچھا یار بات یہ ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہے، سارا دن بھی تمہیں ضائع کیا، کوئی کیش نہیں دیا۔ تو وہ بس پہلے ہنستے رہے۔ پھر میں نے کہا کچھ سیریس بات بتاؤ، کچھ ملا؟ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کوئی کہا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے، چوہی صاحب کے ہم پرانے خادم تھے، لیکن انہوں نے زبردستی ہم ساروں کو 5,000 روپیہ بھی دے دیا۔ اب یہ انڈسٹریل الیکشن ہے اور اس پہ لوگ بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور پھر یہی نہیں وہ ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں کامیاب ہونا۔ وہ تو قومی اسمبلی یا صوبائی کا اس کی تو حیثیت ہوتی ہے۔ میں ایک دن پچھلے سال کی بات ہے، ایک دکان پہ بیٹھا تھا کسی دوست کے پاس، تو ایک دکاندار ایک مزدور آیا، السلام علیکم جی یہ فلاں صاحب نے بھیجی ہے ایک آم کی پیٹی۔ اس نے کہا رکھ دو، تو ہنس کے کہتا ہے یہ چوتھی پیٹی ہے جو آئی ہے، کوئی سیکٹری بھیج رہا ہے، کوئی پریزیڈنٹ بھیج رہا ہے، کوئی وائس پریزیڈنٹ۔ کہتا دونوں دھڑوں کے جو عہدیدار الیکشن لڑ رہے ہیں وہ آم کی پیٹیاں، کوئی سیب کی پیٹی کو کچھ نہ کچھ بھیج رہے ہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں الیکشن لڑنا ہے۔ تو میں کہا الیکشن پہ ایک پیٹی، یہاں تو کتنی دکانیں ہیں؟ کہتا ہے ہاں ہیں تو صحیح، ایک دکاندار جو ہے نا، خیال یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کے لگ بھگ خرچ کرے گا تب وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ کامیابی ممکن ہی نہیں۔ تو ہم نے ہر الیکشن کو، ہر سلیکشن کو انڈسٹریلائز کر دیا۔ پہلے کبھی پولیس کے ٹاؤٹ ہوتے تھے، اب ٹاؤٹ نہیں ہیں، وہ پولیس اور وہ یکجان اور ایک قالب ہو گئے۔ اب ٹاؤٹ سارے جو ہیں، جتنے جس مرضی ٹاؤٹ کے وہ ایم پی ہو گیا، چنانچہ وہ ایم پی ہو کے اس کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ اسی علاقے میں کام کرتا رہے، وہ دوسرے علاقے میں نہ جائے، اور پولیس والا اس کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے علاقے میں قتل ہو گیا، ایک ایم پی کا کینڈیڈیٹ تھا جس کے بھائی نے کیا، کچھ بھی نہیں، وہ جس ایس ایچ او نے اسے پکڑا ہے، وہ میں 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا آپس میں باہوں میں بڑھ ڈال کے بازار میں پھر رہے تھے۔ تو یہ جب تک انہیں پتہ ہو کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس الیکشن کی جو صورتحال ہے میں اس سے مایوس ہوا ہوں۔ وہی ٹاؤٹ، وہی انڈسٹریل بندے جو پیسے کے زور پہ لڑتے ہیں وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ عام آدمی کے حالات نہ پہلے بدلے تھے نہ اب بدلیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔